Okay, Assalamualaikum and very good morning semuanya. Hari ini kita akan masuk lecture 3.5.2 Method Definitions and Call. Sebelum ni kamu dah cover lecture 3.5.1 iaitu berkaitan dengan the introduction of method. Alright. So dalam tajuk ini ada 3 fokus utama kita. Pertama adalah what is method definition, the types of method definition, the type of method calls, and how to construct non-static user-defined methods. Okay, so learning outcome at the end of this topic, you should be able to explain the types and use of statement, the types and use of method definition, and method calls. Then explain the general format of method definition and method call, construct non-static user-defined methods, and construct program that use standard or user-defined method. So, secara umumnya apa yang kamu perlu belajar dan kamu perlu tahu dalam topik ini ialah pertama, boleh jelaskan jenis dan penggunaan statement yang berbeza di dalam method definition dan juga method call yang berbalik. Kedua, perlulah jelaskan bentuk umum setiap jenis method definition dan method call yang kamu dah pelajari di sini. Ketiga, perlulah tahu membina non-static user-defined method. Ingat, non-static user-defined method. Keempat, perlulah pandai membina program, complete program yang menggunakan standard method dan juga user-defined method berdasarkan kepada problem statement yang diberikan. Okay. Sebelum kita teruskan kepada tajuk itu, perlu Madam nak jelaskan sedikit perbezaan di antara static dan non-static user-defined method. User-defined method kita tahu adalah method yang user sendiri define, bukan method yang dalam library tu yang user, programmer sendiri bina. So, apakah beza static dan non-static? Tengok contoh ni. Dalam contoh kelas static method ini ada dua method, iaitu your main method, ni main method, okay, dan juga user defined method bernama say hello. User defined method ini berjenis static. Okay. So dalam silibus kita hanya menumpukan perhatian kepada non-static user defined method. Tapi Madam nak jelaskan. Kadang-kadang kamu akan jumpa user defined method berjenis static. So apa bezanya? Yang penting kamu perlu tahu, sekiranya static method user defined method itu berjenis static, okay, perbezaannya adalah apabila kamu memanggil method tersebut di dalam main ini, bila you memanggil method yang berjenis static, kamu hanya perlu panggil berdasarkan nama method. Okay, hanya perlu panggil berdasarkan nama method ini saja. Okay, so directly, bila you call saja method say hello, you panggil nama dia saja. Sama juga kamu panggil kawan kamu kan, Ali, nama dia saja, so dia akan pandang kamu. Tetapi untuk yang berjenis non-static, okay, bila berjenis non-static, kamu akan nampak di sini tidak ada perkataan static. Tiada perkataan static di sini. Yang ada adalah nama method itu saja. Okay, nama method yang sama, tetapi jenisnya berbeza. So method ini juga bernama say hello, tetapi dia berjenis non-static. Bezanya adalah bila kita memanggil non-static user defined method, you perlu panggil menggunakan kaedah ini. Perlu dipanggil bersama-sama dengan instant object. Apakah instant object? Instant object itu yang kamu create di sini. Okay? So, yang penting bila user defined method kamu berjenis non-static, memanggil method tersebut perlu diikuti dengan langkah create object dan barulah panggil bernama-nama dengan nama objek tersebut. Itu saja, jangan keliru lagi, tak banyak benda yang perlu dikelirukan. Okay? Now masuk kepada tajuk sebenar kita. Okay, tajuk sebenar kita adalah method definition. A user defined method. A user defined method is the method that the programmer define
di-create sendiri oleh programmer untuk tujuan tertentu. Okay, for the specific task. Okay. So user defined method ini apapun sebelum boleh digunakan mesti define dahulu. Perlu didefinisikan atau perlu dijelaskan terlebih dahulu. Kalau kamu tak nyatakan apa tugasnya, macam mana dia nak laksanakan? Okey, tangan kamu panggil create calculate area. Calculate area. You panggil calculate area tapi dia tak tahu how to calculate the area. So user defined method ini didefinekan untuk menjelaskan step to solve the task. So dalam user defined method mesti ada 4 komponen. 1 return type, kedua method name, ketiga parameters dan keempat method body. Perlu ada keempat-empat. So, cara bentuk umum penulisan method definition adalah seperti ini. Cuba mula dengan return type, then method name, follow by the list of parameter. Parameter ini boleh ada, boleh tiada. Tapi mesti ada bracket ini. Okay, bracket ni mesti ada. And then, the instruction to solve or to the solution, the instruction to solve the task. So, method body ini berada di antara block statement, symbol, opening curly braces dan the closing curly braces. Okay. Alright. So, apa dia return type? Return type adalah merujuk kepada jenis return, jenis value yang dipulangkan oleh metod tersebut. Okay, jenis value yang dipulangkan oleh metod ini. Contohnya, kalau metod ini memulangkan data berjenis integer, so return type dia adalah integer. Kalau metod ini memulangkan data berjenis char, so return type dia juga jenis char. So, ada berapa jenis return type? Boleh jadi integer, char, double, ataupun void. Void bermaksud return type itu metod kamu tidak memulangkan sebarang value. Okay. Kedua, method name. Method name ini adalah identifier saja. Okay, adalah satu nama. Tapi identifier yang kamu gunakan untuk method name ini mestilah berdasarkan ataupun mestilah represent, mewakili task yang hendak dilaksanakan. Contohnya, kalau method ini tujuannya adalah untuk calculate area. So, bagilah nama dia calc area. Jangan bagi method name kamu A, B, C, Ali, Abu. Nama-nama tu tak memaparkan, tidak menunjukkan task yang hendak dilaksanakan oleh method tersebut. Okay. Nah, ketiga, parameter. Parameter ini definisinya adalah satu placeholder. A placeholder in the code method to hold value of the pass arguments parameter. Apa-apa parameter yang digunakan untuk menyimpan satu value. Menyimpan value yang akan diberikan oleh method call. Yang keempat adalah method body. So, method body ini adalah semua instruction untuk menyelesaikan task yang dinyatakan. Jadi, kalau task dia untuk menyelesaikan calculate area, so of course di dalam ni mesti ada formula to calculate area. Okay? Kita tengok pada soalan. Tengok soalan. Soalannya adalah to create a method to determine the maximum value. Create a method to determine the maximum value between two integers and return the maximum value. So, ada dua integer, tak kira lah apa integer itu, dan compare to integer, which one is maximum, which one hold the maximum value. Okay, katakan kalau A itu besar, so returnkan A. Kalau B itu besar, returnkan B. Now, before you can solve the problem, before you can create your method, identify dulu components, 4 komponen ini. Iaitu return type dia apa? Method name dia apa? Parameter dia ada tak? Method body dia apa? Okay. So, sebagai panduan, macam mana kita nak identify return type?
So, return type dalam soalan, dia kata return maximum value. So, the maximum value ini adalah berdasarkan depend on the data types of parameter. Parameter kamu adalah 2 integer. Berdasarkan 2 integer ini. So, maximum value ini adalah berdasarkan comparing of the 2 integer ini. So, oleh kerana comparing to integers, of course you will return, kamu akan pulangkan salah satu daripada integer itu. So, of course, automatically Java code kamu ataupun return type kamu adalah berjenis integer. Sebab yang kamu proses nanti adalah 2 integer. Now, method name. So, method name ini you can create from any identifier which represent the task. The task itu adalah, task dia adalah to determine maximum value. Determine maximum value. So, the correct identifier that you can use is find maximum. Boleh guna nama lain. Make sure the name or the identifier represent the task. Ketiga, parameter. So, dalam soalan ini dia kata involve 2 integer value. So, these 2 integer value will need 2 parameter. So, saya namakan A dan B. Okay, so cara tulisnya A, the type of A is integer. The type of B is also integer. So, A and B is the parameter. Integer is the type of A and B separated by comma. Okay, separated by comma. If you don't have any parameter, just leave it blank. Now, method body. Method body is the process to determine the maximum. So, ini kamu kena fikirlah macam mana nak cari maximum value between 2 parameter. So, secara ringkasnya seperti ini. If A greater B, return A. Else, return B. Bermaksud, you compare both parameter A and B. If parameter A greater than parameter B, means that you have to return A because A is maximum value. Else, you return B because B is the maximum value. So, yang ini you have to come out first. Fikirkan dulu keempat-empat komponen dan barulah you transfer all these into the correct general form of the method. So, ini method form dia kan. So, bermula dengan return type. Kedua, method name. Ketiga, the list of parameter. We have A and B. Both are integer data type. Keempat is the body, method body. Okay. Selesai. Satu part of this lecture. Any question? You can ask your lecturer. And I will continue with the next lecture for this topic, the same topic. Okay, goodbye.